शमशेरगंज में पुलिस की बड़ी सफलता, 305 चोरी के मोबाइल बरामद, एक गिरफ्तार। आईसी सुब्रत घोष के नेतृत्व में जिले भर में मचा हड़कंप। चोरी के मोबाइल गिरोह के खिलाफ फिर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है शमशेरगंज थाना पुलिस ने। आईसी सुब्रत घोष के नेतृत्व में शुक्रवार रात को चलाई गई अभियान में भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने एक मोबाइल कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पूर्व रतनपुर मैदानपाड़ा इलाका में छापेमारी की। तलाशी के दौरान पुलिस ने 41 आईफोन समेत कुल 305 नामी ब्रांड के एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी के पहचान इबादुल शेख 35 के रूप में हुए है, जो मालदा जिले के वैष्णवनगर थाना क्षेत्र के परदेवनापुर वैराठीपाड़ा का निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बरामद मोबाइल फोन की अनुमानिक बाजार कीमत है 75 से 80 लाख रुपए की बीच। सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि एक नामी मोटरसाइकिल, एक एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। स्थानीय सूत्र के मुताबिक करीब 6 महीने पहले अकील शेख नामक व्यक्ति ने यह घर खरीदा था, लेकिन इस घर में कोई नहीं रहता था। रात में वहां अज्ञात लोगों की आना जाना अक्सर देखी जाती थी, ऐसा पड़ोसी ने बताया। शनिवार को गिरफ्तार इबादुल शेख को अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस उसकी रिमांड की मांग करेगी। पुलिस को शक है कि ये एक संगठित चोरी के मोबाइल गिरोह का हिस्सा है। चोरी के मोबाइल कहां से लाया जा रहा था और कहां भेजे जा रहा था, ये जानने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारिक ने बताया कि हाल के समय में जंगीपुर पुलिस जिले के इतिहास में चोरी के मोबाइल बरामदगी का ये सबसे बड़ा अभियान है। जांच में और भी सनसनीखेज जानकारी सामने आ सकती है। 9টা নাগাদ শামশেরগঞ্জ থানার কাছে একটা ইনফরমেশন আসে। সেই ইনফরমেশন ওয়ার্কআউট করতে গিয়ে শামশেরগঞ্জ থানা পূর্ব রতনপুরে একটি বাড়িতে সার্কাস ময়দানের কাছে একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং তল্লাশি চালানোর সময় একজনকে ডিটেন করে এবং তার পজিশন থেকে টোটাল 305টা মোবাইল, যার মধ্যে 39টি আইফোন এবং 3টি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়। এগুলি আমরা প্রাথমিকভাবে যেটা পেয়েছি, এগুলো হচ্ছে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলো এবং এগুলো চোরাই মোবাইল। কজন ধরা পড়েছে স্যার? ধরা পড়েছে একজন, তার নাম হচ্ছে এবাদুল শেখ, বাড়ি পারদেওনাপুর, বৈষ্ণবনগর থানা। এবং এই যে ফোন এবং ল্যাপটপ পাওয়া গেছে, এর আনুমানিক মূল্য আমরা প্রাইমারিলি যেটা পাচ্ছি প্রায় 75 থেকে 80 লক্ষ টাকা। এর পেছনে কি আর কেউ জড়িত আছে এরকম কিছু পেয়েছেন? না, এখনও আমরা সেটা ইনভেস্টিগেশন করব। আজকে এনাকে আমরা যাকে ধরেছি তাকে 7 দিনের পিসিপিআর সহ কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি। তারপরে পিসিতে নিয়ে এসে আমরা বাকি জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা তদন্ত করে বার করব। স্যার, এতগুলো মোবাইল উদ্ধার করার পরেও স্যার মোবাইল হারার কমপ্লেন আসছে বারবার, এটা কোথা থেকে কি করছে স্যার? না, এটা এখন আমাদের কাছে একটা প্রাইমারি স্টেজ। এখন আমরা ইনভেস্টিগেশন করি, বুঝতে পারবো কোথা থেকে এত মোবাইল ওরা নিয়ে এলো বা কী উদ্দেশ্যে নিয়ে এসছে। এটা পরে আমরা ইনভেস্টিগেশন করে দেখছি। যে বাড়িতে স্যার ধরা পড়েছে, স্যার বাড়ির অবস্থান কোথায় স্যার? সে বাড়ির অবস্থানটা কোথায়? পূর্ব রতনপুর সার্কাস ময়দান। সে বাড়ি সিল করা হয়েছে কি? হ্যাঁ, ওটা লক অ্যান্ড কি আছে, লক অ্যান্ড কি করা হয়েছে।